السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا غادي نحاولوا اننا نخدموا فيه لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان ناسيونال ديال اس في تي، ومن بعد ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نديروا لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان ناسيونال ديال بي سي، ومن بعد ان شاء الله ديال سيونس مات تا هما كون كوا باش اننا نبريباريو بالنسبه للكونترول 1 وبالنسبه حتى للناسيونال ديالنا. داكور دونك نبداو على بركه الله. دونك عندنا اول امتحان غادي نشوفوه هو لو غاتراباج ديال 2008. اش كيقول لينا؟ on cherche à déterminer l'expérimentalement la vitesse du propagation du son. هذه هي لا بارتي الاولى. ولا بارتي الثانيه غادي نشوفوا فيها comment déterminer expérimentalement la longueur d'onde d'une onde lumineuse. Voilà, على بركه الله. Donc, بالنسبة la première partie, pour déterminer la vitesse du propagation du son dans l'air, on réalise le montage expérimental de la figure 1 اللي هو هذا الشكل واحد. عندنا فيه واحد لوط بارلور، عندنا جوج ديال لي ميكروفون R1 و R2 qui sont séparés واحد la distance اللي هي D. مزيان. Alors, dans lequel les deux microphones R1 ou R2 sont séparés par une distance D, les deux signaux de la figure 2 اللي هما في الشكل الثاني، ها هو الأول ها هو الثاني. Les deux signaux dans la figure 2 représentant la tension entre les bornes de chaque microphone pour une distance D1. Donc, la première fois, les deux microphones qui ont la distance D1. Alors, on a la sensibilité horizontale utilisée pour les deux entrées. Il y a 0,1 millisecondes par division. On va à la barakatilla, déterminer à partir de la figure 2 la période T. Alors, غادي ناخذ السكرين ديال هذا الشكل الثاني ديال لا فيغور 2 ونمشيو نبداو الخدمه على بركه الله. مزيان. الوغ عندنا الفيغور 2 هو هذا ياك. غنمشيو لا بروميير بارتي اللي هي هذه، غنمشيو للكيسيون 1 هو هذا، ونبداو على بركه الله. دونك كيسيون 1 on cherche à déterminer la période. وشنو هي لا بيريود؟ لا بيريود هي لا ديوري اللي كتكون entre deux perturbations identiques ou successives. نعاود، لا بيريود سي لا ديوري اللي كتكون entre deux perturbations identiques ou successives. وفي الحاله ديالي انايا جو بريفير انني ناخذ هاد لي دو perturbations حيت identiques و successives دائما خديتهم من السومي ديال الفيغور 2 ولا من السومي ديال لا طونسيون اللي عندنا في فيغور 2. داكوغ. دونك باش نمشي انا من هاد البيرتورباسيون اولا من هاد السومي الثانيه، شحال عندي من ديفيزيون؟ الو عندنا واحد، عندنا جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. هنا عندنا واحد النص، وهنا عاوتاني عندنا واحد النص، سيتادير في التوتال عندنا 6 ديال لي ديفيزيون. الوغ بالنسبه للبروميير كيسيون غادي نقولوا تي تيغال كوا؟ تيغال اكس فوا اس اش. اش كتساوي اكس؟ اكس سي 6 ديفيزيون، وبالنسبه لاس اش عطاوها لينا قالوا لينا بلي راكم كوا اش كتساوي؟ كتساوي 0,1 ميليسكوند. ها هي 0,1 ميليسكوند، c'est-à-dire 6 fois 0,1 millisecondes par division. Donc T اش كتساوي؟ كتساوي 0,6 ميليسكوند اونكادري ها حتى نرجعوا ليها ان شاء الله. نمشيو دابا لا دوزيام كيسيون. Alors, la deuxième question, la deuxième question, on va déplacer horizontalement le microphone R2 selon la ligne delta jusqu'à ce que les deux signaux soient au nouveau en phase pour la première fois. Donc, on va décaler le microphone R2 حتى يوليو ليا les deux signaux en phase pour la première fois. Bien. Et la distance entre R1 et R2 soit D2 est égal à 61,5. Après ma 41, غيولي عندنا 61,5. Question الاول اللي كيجي كيقول لك فوالا ديتيرميني لا لونغور دوند دو لوند سونور لوندا. مزيان. الوغ في هذا لو كا هذا شنو تنعرفوا؟ كنعرفوا كوم كوا بلي راه اشنو ا اولا لوندا شنو تتساوي؟ كتساوي دي 2 موان دي 1 سور ان، ساشون كو هاد ان هادي كتعطيني اولا كتريبريزونتي ليا لو نومبر دو فوا اللي كيكونوا عندي فيها لي دو سينيو اون فاز. هنا حيت قالوا لي بور لا بروميير فوا دونك n est égal à combien? est égal à 1. Voilà. علاش؟ حيت قالوا لينا بلي راكم كوا راها il est en première fois. Pour la première fois. ها هي. Pour la première fois. D2 61,5, D1 41. Donc D2 0,5
moins 41 اش كتساوي 61,5 moins 41 كتعطيني 20 سنتيمتر. pour la question B شنو تتقول لي؟ question B كتقول لي فوالا calculer la vitesse v du propagation. دونك شنو تنعرف انايا؟ كنعرفوا باللي كوا كنعرف باللي v شنو تتساوي؟ كتساوي lambda sur t. d'accord. donc application numérique v شنو تتساوي؟ lambda هي اش؟ هي 20 cm, c'est-à-dire je dois multiplier fois 10 à la puissance moins 2 sur t اللي هي 0,6 وحيت عندنا millisecondes, donc je dois multiplier fois 10 à la puissance moins 3. ناخذ la calculatrice ديالنا, donc 20,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 0,6 fois 10 à la puissance moins 3 شحال كتعطيني؟ كتعطيني les environs ديال 341,6 mètres par seconde. Mètres par seconde. Voilà. Alors V est égal à 341,6 mètres par seconde. وهكا غادي نكونوا سالينا البارتي الاولى ديال الامتحان ديالنا. غادي ندوزو لا دوزيام بارتي déterminer ou comment déterminer expérimentalement la longueur d'onde d'une onde lumineuse. كيجي l'exercice اش كيقول لي؟ Pour déterminer la longueur d'onde d'une onde lumineuse, on éclaire une fente de largeur A est égale à 5 fois 10 à la puissance moins 5 mètres par un faisceau de la lumière monochromatique. On observe sur un écran qui se trouve à la distance D de la fente la formation des taches lumineuses de la figure 3. شكل 3 هو هذا. D'accord. La mesure de la largeur de la tache centrale est a donné la valeur L est égal à 7,2 fois 10 à la puissance moins 2. C'est-à-dire fois 10 à la puissance moins 2 mètres. La première question qui est comment s'appelle le phénomène étudié dans cette expérience? Voilà, c'est la diffraction. Donc, le phénomène étudié, c'est la diffraction. Donc, هنا كنهضروا على la deuxième partie ديال الامتحان ديالنا. Question 1, c'est la diffraction. Point. Voilà. السؤال الثاني اش كيقول؟ السؤال الثاني شنو تيقول؟ Deuxième question. Donnez l'expression de l'écran angulaire θ en fonction de D ou L. مزيان. Donc بالنسبة لينا هنايا قالوا لنا que on peut prendre que la tangente θ égale à θ. مزيان. Donc هنا غادي ناخذ لا فيغور ديالي, غادي ناخذ لي سكرين. وبيان سور ماشي غادي ناخذ الفيغور كامل, مي غادي ناخذ غير هاد لابارتي هادي اللي كاينه عندنا هنايا. او بيان بلوتو غادي ناخذ هاد لابارتي هادي. داكور. الوغ نحطها قدامي. فوالا. انا هنا شنو تيهمني؟ انا اللي كيهمني انايا كيهمني هاد لو تريونغل هذا اللي كاين هنايا. شوف معايا انا غنلولو لك هذا الشيء اللي كيهمني انايا, هاد لو تريونغل اللي كاين هنايا, هادشي اللي تيهمني. الوغ الا بغيت انني ناخذ هاد لو تريونغل غندير بحال هكا بحال هكا بحال هكا, شي حاجه بحال هكا ياك. هنا بيان سور سي ليكران اونغولير θ. هاد لا ديستانس اللي كاينه هادي من تحت لادجاسون ديال θ سي كوا؟ سي لا ديستانس دي. وبيان سور هاد لا بارتي هادي هاد اللي كاينه هنايا اون اوبوزي ولا لوبوزي ديال θ شنو هي؟ سي لا مواتي ديال لا لارجور ديال لا طاش سنترال. شتي سي لا مواتي, دونك سي ال sur 2. مزيان. دونك اش غادي نقول؟ غنقول فوالا d'après la figure 3 on a 2 points. شنو كتعطيني طونجون θ؟ طونجون θ سيدي كتعطيني l'opposé sur l'adjacent. Donc l'opposé sur l'adjacent c'est L sur 2D. اش غادي نقول؟ دو حيت هما قالوا لنا كون كوا بلي راه طونجون θ راه هي نفسها θ,
الوغ عندي الحق انني نقول دو بوان تيتا شنو تتساوي سي ال سور دو دي. وهكا هنا لقيت l'expression ديال l'écran angulaire en fonction de L et de D. Donne l'expression de l'écran angulaire en fonction de L ou de D. Voilà. كيجي الكيسيون دو 3 هو هذا قال لك calculer la valeur de lambda. مزيان 3 لامدا. الوغ شنو هي الفورمول اللي شفناها في الكور اللي فيها لامدا؟ شنو غادي نقول؟ شنو هي لا فورمول هذه؟ ها هي اون سي كو تيتا اش كتساوي؟ هي لامدا سور ا. اي عارفين بلي راه تيتا كتساوي ال سور دو دي. هاد لا فورمول هادي شفناها في الكور، رجع للكور ديالك راك غادي تلقى هاد لا فورمول هادي، داكور؟ وحنا ديجا ديمونطرينا على هادي، دونك هادي هي تيتا وهادي هي تيتا، اوتوماتيكمون دونك شنو؟ لامدا سور ا اش كتساوي؟ كتساوي ال سور دو دي. الوغ دو بوان لامدا شنو تتساوي؟ كتساوي ال فوا ا سور دو دي. ابليكاسيون نيميريك لامدا شنو كتساوي؟ دونك بالنسبه ل L c'est 7,2 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Voilà. 7,2 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. مزيانة. A 5 fois 10 à la puissance moins 5 fois A 5 fois 10 à la puissance moins 5. Vas-y. 2D هي 2. 2D هي 2. و D شحال قالوا لينا؟ D est égal à 3 mètres. D est égal à 3 mètres. Donc, lambda, شنو تتساوي؟ calculatrice ديالك فوالا عاوني 7,2 fois 10 à la puissance moins 2 fois 5 fois 10 à la puissance moins 5 sur 2 fois 3. Donc, lambda هي 6 fois 10 à la puissance moins 7 mètres اللي هي تقريبا 600 نانو متر. الوغ لامدا شحال هي؟ هي 600 نانومتر. هنا غادي نكونوا سالينا الامتحان الاول. فوالا غادي نمشيو ان شاء الله دابا غادي نشوفوا لو غاتراباج ديال 2009. لو غاتراباج ديال اش؟ ديال 2009. فوالا rattrapage 2009. نمشيو على بركة الله. Donc عندنا هنايا عاوتاني deux parties. La première partie elle parle de la propagation d'une onde sonore dans l'air et comment mesurer la profondeur de l'eau. Donc la première et la deuxième partie. La première partie c'est l'étude de la propagation d'une onde ultrasonore. كيقول لك pour étudier la propagation d'une onde ultrasonore dans l'air, on réalise le montage expérimental dans la figure 1. هذا هو le figure 1. شنو عندنا؟ عندنا واحد ليميتور، عندنا ان ريسبتور. كيجي كيسيون الاول كيقول لك فوالا عافاك عطيني لا ديفينيسيون ديالاش ديال اون اوند ميكانيك بروغريسيف. لا دوزيام كيسيون دوني او لا لوند ultrasonore est-elle une onde transversale ou bien longitudinale. كيقول لك عاوتاني l'enregistrement de la figure 2 représente la variation de la tension entre les bornes de récepteurs et donc la sensibilité horizontale c'est de microsecondes par division. Déterminer à partir de la figure de la période T et déterminer la valeur de la longueur d'onde sachant que VR est égal à 340 mètres par seconde. نمشيو partie par partie. نمشيو question 1. Question 1. مزيان. Parfait. Alors, شنو هي la définition d'une onde mécanique progressive? هذه alors c'est quoi? C'est la propagation d'une perturbation
dans un milieu matériel élastique avec le transport d'énergie et sans le transport du matière. هاد لا ديفينيسيون هادي راه ديجا درناها في الكور، هادي خصها تكون محفوظه. علاش؟ حيت كتحط في لي ناسيونال كيف ما شفتي معايا هنايا في الناسيونال ديال 2009. كيجي الكيستيون 1 2 l'onde ultrasonore est une onde transversale ou bien longitudinale. Bien sûr, c'est une onde longitudinale. Pourquoi? حيت le sens ديال perturbation est proportionnel ou est parallèle مع le sens ديال perturbation. نعاود l'onde ultrasonore, les ondes sonores. Les ondes ultrasonores ou les ondes sonores sont des ondes longitudinales. علاش؟ حيت le sens ديال perturbation كيكون parallèle مع le sens ديالاش؟ ديال propagation. Donc, c'est une onde longitudinale. C'est une onde longitudinale. Bien. Voilà, donc, شنو قالوا لينا عاوتاني؟ L'enregistrement de la figure 2 représente les variations de la tension entre les bornes de récepteurs. Donc, la sensibilité horizontale, c'est 2 microsecondes par division. Déterminée à partir de la figure 2, la période T de l'onde reçue par R. Bien. Donc, c'est le question 1-3. 1, 3, 1. هذا ديجا خدمنا بحالو. T كتساوي X fois SH. Alors, بالنسبة لينا هنايا شحال عندنا من ديفيزيون؟ لا ميم شوز عاوتاني، غادي ناخد من هنا حتى لهنا، من 100 حتى 100. عندنا 1 2 3 4 5. alors عندنا 5 ديفيزيون. X تيغالا 5 ديفيزيون fois SH. بالنسبة ل SH قالوا لينا 2 microsecondes par division, donc fois 2 microsecondes. Donc c'est combien? C'est 10 microsecondes. Voilà. مزيان. On passe على بركة الله. donc بالنسبة ل 1 3 2 اش قال لك voilà. Déterminer la valeur de la longueur d'onde sachant que la vitesse de propagation du l'onde sonore dans l'air est 340 mètres par seconde. Voilà, donc 1, 3, 2. On sait que V est égal à lambda sur T, d'où lambda, كتساوي V fois T. Alors, 2 points, application numérique, lambda كتساوي V اللي هي 340 fois T اللي هي 10 microsecondes اللي هي microsecondes, donc خصني نضرب fois 10 à la puissance moins 6 fois 10 à la puissance moins 6, calculatrice, 340 fois 10 fois 10 à la puissance moins 6. Donc c'est 0, ou là c'est 3,4. 3,4 fois 10 à la puissance moins 3. Voilà, c'est 3,4 fois 10 à la puissance moins 3. Donc lambda est égal à 3,4 fois 10 à la puissance moins 3. وحيت lambda, donc l'unité هي le mètre. مزيان. هنا غادي نكونوا سالينا la première partie. غادي نمشيو la deuxième partie اللي هي déterminer la profondeur de l'eau. Donc, la deuxième partie, le sonore est un appareil de détection sous-marin constitué d'une sonde ayant un émetteur E et un récepteur R des ondes ultrasonores. La plupart des bateaux sont équipés par un sonore pour détecter la profondeur. Pour déterminer la profondeur de l'eau,
Dans un port, le bateau envoie par une onde constituée d'un émetteur et d'un récepteur des signaux ultrasonores périodiques vers la profondeur de la mer. Après leur arrivée au fond, une partie des signaux ultrasonores se réfléchit pour être reçue par le récepteur R. Dans la figure 4, qui était visualisée par un appareil convenable, le signal 1 est celui émis par l'émetteur E. Donc le signal 1 هو le signal émis par l'émetteur E. Et le signal 2 représente celui reçu par le récepteur R. Première question, déterminer la durée delta t qui sépare l'instant de l'émission et l'instant de réception. Voilà. Donc, la deuxième partie qui est de 1. De 1. Delta t, شنو تتساوي؟ عندنا un oscillogramme, c'est-à-dire x fois sh. Alors, بالنسبة لينا هنايا ناخدو السكرين ديالنا باش نخدمو به على خاطرنا. فوالا. شحال هي x وشحال هي sh. Alors, sh c'est 2 millisecondes par division شتيها عطاوها لينا هنايا. Et pour x شحال من x عندنا؟ إلا اختارينا مثلا هاد البوان هادي مع هاد البوان، دونك كاينة x 2x 3x 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 et 15. Donc x est égal à 15. Donc delta t est égal à 15 fois sh اللي هي 2 millisecondes. Donc اش كتساوي delta t 15 fois 2 هي 30 millisecondes 30 millisecondes. هذا بالنسبة للكيسيون de 1. De 2. Question de 2. En considérant que les ondes ultrasonores suivant un trajet vertical déterminent la profondeur de t de l'eau dans l'endroit où se trouve le bateau, sachant que la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'eau est v est égal à 1500 millisecondes. v est égal à 1500 millisecondes. مزيان. دونك رد البال معايا عافاك هنايا لوند راه كتمشي من او وكترجع ل ار، c'est-à-dire la distance d كدوز عليه دو فوا. المره الاولى في الالي يعني من ليميتور للبروفوندور، المره الثانيه باردون من ليميتور لو فون، المره الثانيه من لو فون حتى لو ريسبتور، c'est-à-dire le nombre de fois que l'onde parcourt la distance d c'est deux fois. La première fois c'est من l'émission حتى le réfléchisseur، ou la deuxième fois من le fond حتى le récepteur. Donc اشنو v, on sait que v on a v est égal à quoi? C'est égal à 2d sur delta t. مزيان. Donc cherchez-moi d. اش كتساوي d؟ d c'est v fois delta t sur 2. Application numérique. d est égal à quoi? v c'est 1500 fois delta t c'est 30 millisecondes, c'est-à-dire fois 10 à la puissance moins 3 sur 2. حسبها. Donc d اش كتساوي؟ calculatrice عاوتاني. عندنا 1500 1500 fois 30 fois 10 à la puissance moins 3 sur 2. كتعطينا la distance c'est 22,5 mètres. Voilà. Et هكا je pense سالينا الامتحان ديال 2009. ندوزو دابا ل 2010. ها هو هذا عندنا هنا les ondes périodiques, les ondes mécaniques périodiques. Non,
c'est la première partie. Alors قلنا normal 2010 normal 2010 عندنا الامتحان ديالنا فيه deux parties, voilà, ou les deux questions. Donc la première question, une plaque verticale P liée à un vibreur de fréquence N est égale à 50 Hz provoque des ondes rectilignes progressives et sinusoïdales sur la surface libre de l'eau dans une cuve à ondes qui se propague sans réflexion ni amortissement. La figure 1 représente l'aspect de la surface libre de l'eau à un instant donné pour d est égal à 15 mm. Première question, la 1.1, déterminer à partir de la figure 1 la valeur de lambda, déduire la valeur de V, la vitesse de propagation. Et 3, on considère que le point M de milieu de propagation calcule le retard temporel, sachant que M se trouve à la position par rapport à S, la figure 1. 1.4, on double la fréquence du vibreur, 1' est égal à 2n, la longueur d'onde devient lambda' est égal à 3 mm. Calculer dans ce cas la valeur de V' de la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Et la deuxième question, question B, l'onde est un million dispersif avec la justification bien sûr. Voilà, alors, donc pour la question 1, ou bien pour la première partie. Question 1. Détermine à partir de la figure 1 la valeur de lambda. ناخذ السكرين ديال figure 1 هو هذا نحطو قدامنا. فوالا نصغرو شويه. فوالا كيبان لينا ياك. دونك اشنو قالوا لينا؟ قالوا لينا كوم كوا كو لا ديستانس دي ايغال 15 ملم. الوغ غادي نمشي انا نقلب على لا ديستانس دي فين كاينه وغادي نشوف شحال من لوندا كاينه. دونك لا ديستانس دي هي هذه، عندنا لوندا الاولى، عندنا لا دوزيام، عندنا لا تخوازيام. دونك اشنو كاين؟ هنا دي تيغال 3 لوندا. دونك لاندا تيغال كوا؟ تيغال دي سور 3. يعني اشنو؟ لاندا اش كتساوي؟ كتساوي 15 سور 3. يعني اش؟ يعني ان لاندا كتساوي 5 ملي متر فاسيلمون. كيسيون سامبل ديال اننا ناخذ فيه نقيطات فابور. دوزيام كيسيون ولا كيسيون 1 2. Déduire la valeur de V, la propagation de la vitesse, la vitesse de propagation de la ronde, de l'onde, c'est de l'onde, c'est كاين هنا faute de frappe حتى نصححها من بعد à la surface de l'eau. Alors اشنو لقيت؟ ديجا لقيت لوندا وعندي ان، دونك اش من فورميل غادي نخدم بها؟ فوالا في اش كتساوي؟ كتساوي لاندا فوا ان ديريكت. بالنسبه لاندا سي 5 fois 10 à la puissance moins 3 حيت عندنا 5 ملم. بالنسبه لان سي 50. دونك ابليكاسيون نيميريك تعطينا 2.5. قلنا عندنا 5 fois 10 à la puissance moins 3 fois 50. Donc c'est 0.25. Voilà 2.5 fois 10 à la puissance moins 1. Voilà 0.25. C'est la même chose. بحال سواء كتبتي هادي سواء كتبتي هادي. Donc c'est 0.25 mètres par seconde. Et cadré حتى نرجع ليها. Question 1.3. 2 points. On considère que le point M de milieu de propagation, figure 1, دائما في الفيغور 1, calculer le retard temporel du vibration M par rapport à celui de la source S. Alors, le retard temporel, temps, est égal à quoi?
تقال SM sur la vitesse V. دونك بالنسبة ل SM فين كاينة؟ كاينة في هاد لابارتي هادي، كاين هنا M كاين هنا S. شحال فيها من لوندا؟ كاينة 1 2 3 4. دونك SM سي 4 لوندا سور V شنو هي لوندا فوا N. سامبليفي لوندا مع لوندا اش غيبقى ليا؟ تبقى ليا 4 sur N اللي هي اش طو تقال 4 sur N sur 50 و 4 divisé par 50 شحال غتعطيني؟ هي 0,08 secondes. La question en 4. On double la fréquence du vibreur, M' est égal à 2n, la longueur de l'onde devient lambda prime est égal à 3 mm. Calculez dans ce cas la valeur V'. La même chose عاوتاني عندنا lambda وعندنا n'. غير هو رد البال هنايا بلي راه كو n' est égal à 2n. يعني اشنو؟ en 4. Question en 4. La question 1. V' اش كتساوي لوندا بريم فوا ان بريم. لوندا بريم قالوا لي 3 ملم دونك سي 3 فوا 10 على بويسونس موان 3 فوا ان بريم. ان بريم قالوا لنا سي كو ان بريم كتساوي 2 ان يعني 2 فوا 50. دونك اش في بريم اش كتساوي 3 فوا 10 على بويسونس موان 3 فوا 2 فوا 50, donc c'est 0,3 mètres par seconde. L'eau est un milieu dispersif. Justifiez votre réponse. Donc, بما la vitesse تبدلات ملي بدلنا la fréquence. Donc, oui. L'eau est un milieu dispersif. Car, tout simplement, V est différent de V'. Ça va? Donc, D ou la V est différente de V'. المرة الأولى خرجت لنا 0,25, المرة الثانية خرجت لي 0,3. وحيت أن la vitesse dépend de la fréquence, quand je varie la fréquence, la vitesse varie, automatiquement là, le milieu est dispersif. Voilà. Donc, عندنا هادشي اللي كاين عندنا في la première partie ou la première question. غادي ندوزو d'abord la deuxième question. On règle de nouveau la fréquence du vibreur N sur 50 Hz. Donc, on à la première fréquence, on pose dans la cuve deux plaques verticales formant un obstacle qui contient une ouverture de largeur A. Présentez en justifiant votre réponse l'aspect de la surface de l'eau après que l'on dépasse l'obstacle dans chaque cas, mais les cas suivants. On a le premier cas et le deuxième cas. Donc, pour cela, on a une screen. Pardon, on a une screen de la figure 2. Voilà. نمشيو. Donc هنا question 2. Alors عندنا دو كا. ها لو كا الاول غنحطو هنا ولو كا الثاني غنحطو هنا. بالنسبه لو كا الاول بوغ ا كتساوي 4 ملي متر والكا الثاني بوغ كو ا اش كتساوي 10 ملم. ياك هاد جوج ديال لي كا اللي قالوا لينا وي 4 ملم و 10 ملم. مزيان نحطو السكرين ديالنا. فوالا نزيدو نصغروها شويه. مزيان فوالا. الوغ دونك الا كانت عندنا ا كتساوي 4 ملم ما تنساش عافاك شنو كنا قلنا على لوندا. لوندا شحال كتساوي؟ لوندا كنا لقيناها قبيله كتساوي لوندا شحال كتساوي بور لا فريكونس ايغال 50 شحال كنا لقينا لوندا
لوندا كان لقيناها 5 ملم ها هي ياك مزيان. دونك لوندا شحال كتساوي؟ كتساوي 5 ملم. الوغ عافاك كومباري ليا لوندا مع ا. دونك في هاد الحالة هادي ا est inférieur à لوندا. في هاد الحالة هادي ا est supérieur à لوندا. او شنو هي لا كونديسيون ديال الفينومين دو لا ديفراكسيون؟ خاص ا تكون انفيريور ايكال ا لوندا. دونك هنا غادي تكون عندنا واحد لا ديفراكسيون. باغ كونطخ هنا ما غاديش تكون عندنا ديفراكسيون. يعني الا جيت نكمل لي شيما شنو غادي يطرى ليا هنايا؟ هنا غادي يطرى ليا اون ديفراكسيون. باغ كونطخ هنا لا، غيبقاو لي زوند ريكتيلين كيف ما كانوا عندنا هنايا. داكور؟ علاش؟ حيت هنا غادي تكون عندنا لا ديفراكسيون، هنا ما غاديش تكون عندنا لا ديفراكسيون. او الجوستيفيكاسيون هي هذه، كار A est inférieur à lambda. Donc هنا تحققت لي لا كونديسيون ديال لا ديفراكسيون. باغ كونطخ هنا ما تحققتش لي لا كونديسيون ديال ديفراكسيون. علاش؟ كار A est supérieur à lambda. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للامتحان ديال 2010. فوالا الا سالينا غادي ندوزو دابا ل 2011. الوغ امتحان ديال 2011. دونك اش كيقول لي 2011؟ 2011 عندنا عاوتاني دو بارتي هي. Donc, la première partie, elle parle de la propagation d'une onde lumineuse. Voilà. Non. Rattrapage 2011. Rat. 2011. على بركة الله نبداو. Pour la première partie, شنو عندنا؟ عندنا هنا première partie. Alors, pour déterminer la valeur de diamètre A d'un fil, on l'éclaire à l'aide d'un faisceau de la lumière monochromatique de la longueur d'onde lambda dans l'air, émis par une source laser. On observe sur un écran qui se trouve à la distance D du fil la formation des franges de la largeur, ou bien la largeur de la frange centrale et L. Voilà le schéma. Donc, schéma هي. Les données. بالنسبه للدوني عطاونا la longueur ou bien la largeur ديال الفرنج centrale, عطاونا la distance entre le fil et l'écran, عطاونا la longueur d'onde lambda. Première question, comment s'appelle le phénomène mis en évidence dans cette expérience? La deuxième question, sachant que l'expression de l'écran angulaire est θ est égale à lambda sur A, déterminer l'expression de A en fonction de lambda, D et L, calculer sa valeur. Troisième question, on remplace la source laser par une autre source laser de longueur lambda prime. On obtient une tâche centrale L prime. Donner l'expression de lambda prime en fonction de lambda L, L prime et calculer la valeur de lambda. Voilà. Donc, première question, je pense c'est quoi? Première question, c'est la diffraction. Deux points. Deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? Sachant que l'expression de l'écran angulaire θ est égale à lambda sur A, déterminer l'expression de A en fonction de lambda D ou L. Calculer sa valeur. Alors, كيف ما درنا, je pense في national ديال 2019, d'après la figure, شنو عندنا؟ عندنا tangente θ اش كتساوي؟ كتساوي L sur 2D. Et puisque tangente θ presque θ, alors 2 points θ est égal à quoi? est égal à L sur 2D. هذه راه ديجا شرحناها قبيله في الامتحان ديال 2009 je pense. Et sachant que θ est égal à lambda sur A, la deuxième formule, alors
lambda sur A اش كتساوي كتساوي L sur 2D. Voilà. Très bien. Donc, je cherche quoi? Je cherche l'expression de A en fonction de lambda D ou L. Très bien. D'où? Alors, خرج لي دابا l'expression ديال A. A اش كتساوي 2D fois lambda sur L. 2D fois lambda sur L. Voilà. Calculer sa valeur. Application numérique. A شنو تتساوي؟ L 7.5 سم D 3 و lambda 623.8. Donc A كتساوي 2 في D 2 في 3 حيت D كتساوي 3 lambda 623.8 fois 623,8 fois 10 à la puissance moins 6 و bien sûr L هي 7.5 سم donc 7.5 fois 10 à la puissance moins 2. Application numérique calculatrice عاوتاني. Alors, عندنا 2 fois 3 fois 623,8 fois 10 à la puissance moins 6 على بركة الله 7,5 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, أشحال تقريبا كتساوي؟ باردون هنا كاين واحد الفوت دو فراب. عندنا لو نانومتر ماشي لو متر لو ميكرومتر. دونك هنا خصها تكون fois 10 à la puissance moins 9. هنا fois 10 à la puissance moins 9. Alors, c'est 4,99 fois 10 à la puissance moins 5 mètres. Voilà. On remplace la source laser par une autre source laser de longueur d'onde lambda prime. Trouvez l'expression de lambda prime en fonction de lambda L ou L prime. Voilà, donc je vais dire 3. On sait que 2 points lambda sur A je كتساوي L sur 2D. Automatiquement, de même manière, alors lambda prime sur A je كتساوي L prime sur 2D. علاش؟ حيت انا j'ai rien changé sauf lambda ou L prime. اجي تشوف. On remplace la source par une autre source de longueur d'onde lambda prime. الأولى. On obtient une tâche centrale de largeur L prime. واش بدلت D ما بدلتهاش، واش بدلت A ما بدلتهاش. دونك شحال من فورمول عندنا هنايا؟ عندنا لا بروميير فورمول وعندنا لا دوزيام فورمول هي هادي. شنو غادي ندير دابا؟ غنشد الاولى وغنقسمها على الثانيه. Alors 2 points. La première formule sur la deuxième formule شنو تساوي؟ Pour la première formule, c'est lambda sur A sur lambda prime sur A. Elle a la deuxième formule شنو تساوي؟ L sur 2D sur L prime sur 2D. Puisque A ما تبدلش, je peux simplifier avec A. Puisque D ما تبدلش, je peux simplifier avec 2D. Donc اش كيشات ليا؟ كتشات ليا que L sur lambda prime اش كتساوي؟ كتساوي pardon بغيت نقول lambda sur lambda prime كتساوي L sur L prime. Et voilà, هذه هي la relation بين les 4 paramètres. Et انا بالضبط علاش كنقلب donne l'expression de lambda prime. Alors نخرج lambda prime. Finalement 2 points lambda prime اش كتساوي؟ lambda prime اش كتساوي؟ كتساوي L prime sur L. هذه راها L prime. L prime sur L fois lambda. Application numérique. lambda prime شنو تتساوي؟ بالنسبة ل L prime. L prime c'est 8 cm.
Donc 8 fois 10 à la puissance moins 2. L, 7,5 cm. 7,5 fois 10 à la puissance moins 2 fois lambda, 623,8. 623,8 nanomètres. Application numérique, عندنا 8 sur 7,5 fois 623,8. Donc غتعطيني lambda prime كتساوي 655 ولا 665,39 nanomètres, puisque j'ai gardé l'unité هنايا nanomètres. وما تنساش كو واخا انك خليتي هنا سنتيمتر سنتيمتر ما يطرا والو حيت اصلا غادي تسامبليفيا. دونك غادي نخلي l'unité ديال لو نانومتر puisque انا ما حولتش هادي. الوغ كادريها et voilà ها انت ساليتي l'exercice ديالك. La deuxième partie. Donc deuxième partie. هيا deuxième partie. نقطة. على بركة الله. Déterminer la longueur d'onde d'une onde lumineuse dans le verre. Alors, je nous dis on envoie un faisceau lumineux monochromatique émis par une source laser sur la face d'un prisme en verre d'indice de réfraction n est égal à 1,58. La longueur d'onde est lambda 0. La vitesse de propagation dans le vide est c. C'est la célérité de la lumière dans le vide. Première question, calculer la vitesse de propagation dans le prisme. Bien. Première question. On sait que la relation de l'indice de réfraction, n, c'est sur v. Donc, d'où v, c'est sur n. Application numérique. V, C, c'est 3 fois 10 à la puissance 8 sur n, 1,58. Voilà. Donc, je vais 3 fois 10 à la puissance 8 sur 1,58. Donc, c'est presque 1,90 fois 10 à la puissance combien? Fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Deuxième question. Déterminer la valeur de la longueur d'onde durant sa propagation dans le prisme. On a plusieurs méthodes, mais la seule méthode, la même chose à l'obtenir par l'indice de réfraction. On sait que n, qu'est-ce que lambda 0 sur lambda. Donc, lambda, qu'est-ce que lambda 0 sur n. Application numérique. Lambda, بالنسبة للامدا 0 قالوا لنا c'est 665,4 nanomètres غنخليها كيف ما هي sur n c'est 1,58. Calculatrice. Alors 655,4 sur 1,58. C'est lambda كتساوي 421,14 تقريبا. Bien sûr, nanomètres ou bien sûr خصها cadre. على بركة الله. Alors وصلنا تقريبا ل 2012. Voilà, تقريبا قربنا نساليو الساعة. وصلنا ل 2012. نمشيو على بركة الله. Alors, 2012, deux parties. La première partie, c'est déterminer la célérité des ondes ultrasonores dans l'air. Nous déposons sur
une même droite, un émetteur E et un récepteur R des ondes ultrasonores séparées par une distance D. L'émetteur envoie des ondes ultrasonores qui se propagent dans l'air et qui sont reçues par l'émetteur après une durée temps. Les ondes ultrasonores est une onde transversale ou longitudinale. Bien sûr, ce sont des ondes longitudinales. Déjà, donner la signification physique du grandeur temps. temps. Calculer la valeur de la vitesse vers et bien sûr choisir la bonne réponse. Donc, on a l'élongation. Voilà. نبداو على بركة الله. Alors, normal 2012. Normal 2012. Bismillah. Première partie. Première question. L'onde ultrasonore est une onde transversale ou longitudinale. Longitudinale. Deuxième question. Donnez la signification physique de la grandeur tau. Tau, elle représente le retard temporel entre quoi et quoi? Entre l'émetteur et le récepteur, entre E et R. Question 3. Calcule la vitesse de V, la célérité des ondes ultrasonores dans l'air. V, شنو كتساوي؟ Donc, عندنا temps, عندنا D. Alors, c'est D sur temps. Pour D, c'est 0,5. Sur temps, c'est 1,47 fois 10 à la puissance moins 3. شنو تتساوي؟ 0,5 sur 1,47. 1,47 fois 10 à la puissance moins 3. Voilà, le milliseconde. Donc, on a très bien là les environs d'il y a 340,14 mètres par seconde. Et la question 4, considérons un point séparé de l'émetteur et d'une distance dB, choisissez la bonne réponse. Donc, je vais 4. Si je suppose que l'émetteur est je suppose que le récepteur est le point B qui est ici. بينها وبين l'émetteur la distance dB. D'accord? Alors, هنا automatiquement l'élongation ديال point B à l'instant T شنو تتساوي بالنسبة l'élongation ديال point E. أنا شنو كندير؟ كنوقف في البوان اللي بغيت اللي فيها T اللي واخدة ليا l'instant T هي هذه. وكنقلب على البوان الثانية اللي هي E. Donc puisque le sens de propagation هو هذا من l'émetteur le récepteur, donc كنلقاها مورايا. Puisque كنلقاها مورايا, donc c'était moins tau. Bien sûr tau B, حيت عندنا la distance dB. Donc c'est réponse B. Voilà. Alors, غادي ندوزو دابا la deuxième partie. Partie numéro 2. C'est examen de la qualité du béton par les ondes ultrasonores. Voilà, donc l'oscillogramme présenté dans le figure ci-dessous montre à la fois le signal transmis par l'émetteur E d'un échographe numérique installé sur la face avant d'un mur et le signal reçu par le récepteur R installé dans le seconde face. L'épaisseur du mur est E est égale à 60 cm. Le tableau suivant représente la qualité du béton en fonction de la célérité des ondes ultrasonores. Donc, la vitesse supérieure à 4000, la qualité elle est excellente. Entre 3200 et 4000, bon. 250, 3200, acceptable.
1700, 250 mauvaise et inférieure à 1700, mais de quoi? Calculer la célérité des ondes ultrasonores et déduire la qualité de béton. Donc, qu'est-ce qu'on a هنايا؟ عندنا l'épaisseur اللي كاين بين l'émetteur et le récepteur, وعندنا هاد l'oscillogramme هذا qui représente les deux signaux. Donc, هاد l'oscillogramme شحال فيه شنو هو la durée اللي كاينه ou bien شنو هو le retard temporel. Donc, pour l'instant, بالنسبة للفيتاس شنو تنعرفو؟ V est égal à D sur delta T. بالنسبة ليا D هي E و delta T هي temps. D ou la E هي 60 cm. Donc c'est 60 fois 10 à la puissance moins 2. Sur temps, alors شنو عندنا؟ عندنا 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 fois H fois 20 fois 10 à la puissance moins 6. كيفاش حسبناها؟ دونك بالنسبة اللي ما عارفش كيفاش، هنايا خدمت بهاد لا غولاسيون طو كتساوي x فوا اس اش. بالنسبة ل x سي 5، بالنسبة ل اس اش راه عطاوها ليا ها هي سي 20 ميكرو سكوند. وحيت ضربت فوا 10 على بويسونس موان 6 علاش؟ حيت عندنا الميكرو هنايا، هادشي اللي درنا هنايا. دونك الا حسبناها 6 فوا 10 على بويسونس موان 2، 60 فوا 10 على بويسونس موان 2 باردون، فوا 5 فوا 20 فوا 10 à la puissance moins 6. Alors, la célérité هنايا شحال غتعطيني؟ C'est 6000 mètres par seconde. D'accord? 6000 mètres par seconde. نرجعو déduire sa qualité, déduire la qualité du béton. Donc la qualité du béton, la qualité de béton est 6000, donc supérieure à 4000, donc elle est excellente. Voilà, هادشي اللي كاين. الوغ غادي نحبس لهاد الفيديو هنايا هو الاول باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، داكوغ، ونكملو في لا دوزيام بارتي ان شاء الله. نشوفكم على خير.